Diploma or diskarte daw? Ako di ko mamili sa duha. Oy, duha ko pilion. Oy. Siyempre, nagugoy diploma. Ya, kabalo po gumo diskarte. Oh, diploma, diskarte akong pilion. Diba? Pero, dapat dili magud. Dapat kana nga term, gamiton jud na siya sa tama. Kung wa kay diploma, gamitay mong diskarte para maging successful ka sa kinabuhi. Kay kung wala pa kay diploma, kung kay diskarte, ambot lang, asa ka padulong. Pero kung nakay diploma, yawa mo kay diskarte, aw, o jud ay ginaingon nga, nakagraduate nga na diploma nga way trabaho. So, depende sa sitwasyon. Dili pwede nga ingon nga unsaon man ang diploma nya way diskarte, dili depende ra gyud sa tao. Depende ra gyud na nimo. Kay bihalag wa kay wala kay diploma nya madiskarte ka. Daghan ba na dato sa kuan. Way diploma pero grabing diskarte kay kugihan man sila. Pero daghan po jud kaayo na dato aning na diploma nga last diskarte. Kay gamit man nila. So, kung ako pangutan-on, duha gid ako pilion. Diploma jud og diskarte.